वालेकुम प्यारा दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत सही है? ये जो हमारे वाल साहब ने आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनाया, साईं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनाया। सो आप दोस्तों को अपील है, हमारे वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुकम्मल देखें। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबानी। प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अस्सलाम अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां मिलती है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती है। और इसके जवाब देने वाला भी ऐसे ही तरीके से जवाब देगा तो उसको भी 30 नेकियां मिलेगी। तो सबसे पहले इसलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक हुजूर क़िबला सैयदी मुर्शिदी सज्जन साईं दामत बरकातुहुमुल आलिया का एक दोस्त ने मुझे बात बताई, वो आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान करूंगा और उसके बाद बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का शेर आपको सुनाऊंगा। तो एक मेहर तालके में एक दोस्त से मुलाकात हुई चंद मिनटों के लिए। तो उसकी ज़ात थी, चांडिया कौम का था वो दोस्त। तो उसने मुझसे पूछा, फ़कीर तुम किसका मुरीद हो? तो मैंने अर्ज़ किया, मैं महबूब सज्जन साईं का मुरीद हूँ। तो उसने अर्ज़ किया, बताया कि वाकई तुम्हारा मुर्शिद जो है एक कामिल बुज़ुर्ग है और मैंने सारे पाकिस्तान के बुज़ुर्गों का बयान सुना है, लेकिन महबूब सज्जन साईं का जब मैंने बयान सुना तो मैंने ये नोट किया कि वाकई मुझे ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलम उसका सबसे बड़ा बयान जो मुझे प्यारा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है बुज़ुर्ग है, आलम है, उसका बहुत प्यारा बयान है, वो महबूब सज्जन साईं है। तो उसने ये भी कहा कि अल्लाह के रसूल का जो हकीकी बयान है और उसके नक्शे कदम पर चलने वाला मुझको पाकिस्तान में सबसे बड़ा और पहले नंबर पे हुजूर क़िबला सज्जन साईं दामत बरकातुहुमुल आलिया लगते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, बेशक ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोगों का कुछ और सोच होगी, सब किसी की अलग सोच होती है। तो उसने कहा जी ठीक है। और उसके बाद अब मैं भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान करूँगा। तो भिटाई साहब और मदन वाणियों ॿई रस्ते सां गॾिया पिया अचनि। सिंधी में अर्ज़ु कयां, ही शेर सिंधीअ में आहे। त भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह चयुसि त हलूं मस्जिद में हली सुम्हूं। मदन वाणे चयोसि न टिकाणे उतां कॾहिं हली सुम्हूं। त भिटाई साहब चयोसि त मां मस्जिद में सुम्हंदुसि, तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। हुन चयोसि मां वाणियो माण्हू, मां डिॼा थो, मां सुम्हंदुसि उताक में। उहो वञी टिकाणे उताक में सुतो। भिटाई साहब रहमतुल्लाह मस्जिद में सुम्हियो। जंहिंमहिल पोयों टाइम असर जो आज़ान जो थियो, पिरिया फुटी, त मदन वाणे दिलि में सोचियो त ॾिसां वञी त शाह साहब का इबादत पियो करे मस्जिद में, या सुतो पियो आहे, निंड पियो आहे, गफ़लत में पियो आहे। वञी ऐं ॾिठईं त भिटाई साहब चादर मथां विझी सुतो पियो हो। मदन वाणे चयो त हाणे बैत चई शाह साहब खे उथारियां। पोइ बैत में चयईंसि, क़िबला कीनीअ पाए की गुरो सुते सारी राति, ओरी कीन अजीब सां मथां पिर फुटी वई थे पिर भात। त भिटाई साहब चादर मुंहं तां हटाए ऐं शेर में जवाबु ॾिनईंसि त मदन तन तस्बी मन मणियो, दिलि दंबूरो जन, तारा जे तलब जूं थियो वहदत सिर वॼन, वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन, से सुताई सोहन निंड इबादत तन जी। त मदन वाणे ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु कयो त क़िबला मूं बसि कई, तव्हां ज़ोर आहियो। इहो हाणे तव्हांखे शेर ॿुधायां थो बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह जो, इन निंड जे सुम्हण जे हवाले सां।
تو بلا شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو شعر آ ہے عالم سارا لڳا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے عالم سارا لڳا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے خوب کھلیا تھئی ہٹ بازار گھن ونج سودا وڻ جو واپار خوب کھلیا تھئی ہٹ بازار گھن ونج سودا وڻ جو واپار پیچھے جا تھی سئی میاں بند بازار ہو پیچھے جا تھی سئی میاں بند بازار ارمان دل وچ میاں رہندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے عالم سارا لڳا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے خوب نگارا وڄدا ہے عالم سارا لڏندا ہے خوب نگارا وڄدا ہے عالم سارا لڏندا ہے جوئی ॼایا میاں سوئی مردا ہے جوئی ॼایا میاں سوئی مردا ہے راہ ربانی چلا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے عالم سارا لڳا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے اٹھو نی سیاں کرو تیاری بلے شاہ دی آئی واری اٹھو نی سیاں کرو تیاری بلے شاہ دی آئی واری تینجا کیتی میاں ننڈ پیاری ہو تینجا کیتی میاں ننڈ پیاری غفلت دے وچ میاں رہندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے عالم سارا لڳا میاں ویندا ہے وہ تینوں کل نہ کائی بندہ پوندی ہے دوستو اگر یہ ویڈیو ہمارا تم کو اچھا لگتا ہے اور سننے میں بہت مزہ آیا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ ویڈیو پوری قوم تک پہنچ سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیرونی ممالکت والے جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس لیے میں نے کچھ سرائکی میں کچھ اردو میں بات کی تو سب سمجھ سکے اللہ آپ کو خوش رکھے آمین ثم آمین